Kena Moras abon ti serius tang kang ya semia bo kento abon jadi serius ke bana onto nang ta philopan samung khai chani le sakomon kento tini suda bana riburing ya philo khane samung khai liya ta tripral ni dilir hoka rohni bo sang sapro saka angna sawapti katal ta sejro boyes tago o paper baida no dili thang rohka no o paper baida o paper kangni baida ha o paper kangni baida no dilir hoka dili sir tini je press meeting jak mani chana tamoni bagai press meeting jak amol lukurong kisa srai ke sekhana actually main ang ring jak mani kai 28 tarik ang kisa thantani kokte chini bisingo chani tuye je kisa ang kok samang tuye kisu opobekha ba bul bekha roi te ani ব্যক্তিগত image no borong thani tena phungnani bagai je kroksa takhuk ani no kising Ranjit Deborma bo 29 tarik go bo SAKHA ani kisun SAKHA aipana angaboti kuno ani kuno emon go kri bini kotogla bo ana SAKHA abunti apology ba nakar sandi okognoti se ang kesanayo ang apro sanai mani kemo je Maharaja Great Tripuralen nei tabuk je sini borok no phegri ton mani ang kroksa kerong porikha ba kerong sung tong mani ba kerong raja pori unawai je project barni সংবিধান obo jotono sung pai pori mano obo nugmani article 3 ni bobo SAKHA article 3 ni bagai to aro greater rok thapana nangia abo ni bagai no o greater rok thapama ka sung abo saksa no ulta siati city hini kokbro himan aro sklai firu karon bo jaga bo warno bo butino thapana ringiang kai sung abo o taubo Tripura sarok bo ni raja pajanto article 3 o greater rok ni saitang ka abo kesa ekta mosangia ni hijanai ble ta Maharaj no ব্যক্তিগত approach ka ang thangni bagai buibak sawa sawo ang abono puilan sanayo ang several time Maharaj malaika kentu bana saimia tamoni karnei nukhang kai sawo tan samung phai ga nang bek kisa korok sayan tango kar ang to kaisa nahar mungti him tanai borok buiano seleng jaktor ang background kaham saya ang ganang saya ha ang pure borok mu sama kogya borok joton derao kentu boyos sengkai borok poriboton mumang tomle sung saimano rotno ko drasya se balmiki muni gar nai tai bible chini bible bo sa tang go koroksa sol je Christian rono bothanai se olokai bo Christian ngai Paul ni buru sol to ga raja ka sol Israel ni karaja kotor Paul mangkai je hero ko bai jotton lai kotai ku sun samane ang kong tang ma sangkai ang ro kuno bible doctrine bak nini Mahabharata damen santamaya jotono kaisa chen jabel tongo khasiman jora tongo chatna phema jora tongo renaissance revelation man jora tongo angka abono angti sanai masi kaino ang Maharaja bai boroni poribar rekha ang 1996 mi ang silayo even ang 96 97 2 years rajbari wo ang tabo boni golab bagan ma wa ano je binbuma rasmata no hamza gai tanika abo tini news media bisingti jara koboida ereng songi netun even royal family borno bosungi naithun rasmata tabu thithia ko boni jena hamjagai onek ani bagai rang khoros klai an tonika phiaba ang binara tongo bona hamjago bapro congress tiwari ing phaipuru ang apro sowau ang apro kaisa him topro buino tangai nang rajara goi thang o rajarok kuno ko tongnai antoli party khaina ropono sajagya ang apro masau raja proja je jara kakhai andron khlaijaka angnani mani itihaso sini sraimung nangkha গণতন্ত্র nei sing ulta polta himlai tabuk phatani borok se oro kerong srambai rare kri raida snambai o hani busano borok je manti kitabuk kakhlagai tabuk borok luko khorok bangi thangka abai phunugoi obobo ageno gobang kai abono sing okongno sanang sase saiya kubiyo tongane bagai phiabang nainekha sini bozar da rakha borode ya ang kaham kai naini mani sung kaham sari sini odikar bat sini manthai bat sini o hani besaroni tamu manthai sokdai abon tising borok serious utugui na iya research khaiya
English ka research ba kaham kai rutui na iya abuni bagai no tamung ka sung nukha rashtantra hoite ganatantra ngui movement phaikasini thoi thanai borong gonang thoi thanai ex chief minister Dasharat Devni tuifang bai angkha movement ang mantan mandung khasung jotun bumerang English kau kai tong bumerang অর্থাৎ পশ্চিম গালা নাহার নাই নাহার থামালে উল্টা পূব গালা নাহার জাতি আবহাই আপনার রিভার্স বা বুমেরাং পলিটিক্যাল মান খালে ফেকা আ সময় চিনি বুবা চিনি যে বুবাগ্রা বিরি বিক্রম ব থৈ থাংমানি জাগুলো চিনি ত্রিপুরা সি ক্যাটাগরি রিজাখা ব গথাং টংখালে বি ক্যাটাগরি রিজাখুবন আঙর সংবিধান কাহাঙ্কা পরিনাইকে বি ক্যাটাগরি কে তামংকাই যে হানি রুলার বন বারনি সংবিধান কার্যকরী এসাক বা আরও গণতন্ত্রনি যে লুকু সংমারি এসাক বন আর চিপটেনশিপ দংমানি আ প্রভিজন আর আর্টিকেল আবহংকাই বি ক্যাটাগরিনি ককসাও जों त्रिपुरा सि ক্যাটাগরি মানে অরনি নক ফাংটাই করিখা কেন্দ্রনি রাষ্ট্রপতিনি মনোনীত বা সংজাক যে খানো বরং রহমান আভাকে রহরই त्रिपुरा নাইকালই খাতা আবনো সি ক্যাটাগরি নাইমু अंक অর কাইসা খুব চিনি থানে খাবো খা খামনা কক তাই চিনি থানে কাইসা বেলাই খেন সুংমুং টঙান কক বব মালে বারনি সংবিধান 1950 জানুয়ারি সেকজাখা কাশিন ত্রিপুরা হাওয়াকায় 71 জরা ফাতার হানি বরক ফাইয়ে বছর 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 ফাইয়ে আনথানে লিস্ট বই যতন টঙ্গো রেকর্ড টঙ্গো 71 জোড়া 9,17,129 জন আইনানি ফাইনারক বরং লুকুসংমারিনি 60টা আসুক থাইয় 37টা আসুক থাই ইয়াফারি রিজাখা ও 72 21 তারিখ জানুয়ারি যখন নর্থ ইস্টার্ন এরিয়াস রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট চালুংখা 60টা সিট ওই ত্রিপুরানো আবহাইকে সনখাই 17টা রিজাখা তে আগি তোমায় থুরু আকরং বাগৈ 6টা 37টা 17 টাকা বসুক 60টা কাছিন বড় আমন্ত্রী কাইসাপন প্রতিবাদ বখাইনে গিरै সানাইব গ্রৈ গাবনি সেকাং যে টিউজেস ক্লাইনার তা বতাই হয়তো 40-50% কথাং দंखौ টিউজেস 1967 চাংনাই রক বড় তিনি আসাম শিক্ষিলু দङ नै তিনি ইন্ডিয়াनि কোনো জায়গাও শিক্ষিলু গ্রৈ গা বড় আর শিক্ষিলু দङ কাছিম রখাঙান नै সানলাইকা सेंलाइखा टिउजेस आसाइखा आं बाफोर बरक सेंफ्रु सानटाके बिसानि चेराइसि आं जे हिस्ट्री नायनि माने बरक सासटिक आं सिसुति आसायो गौर आं ताम सानाय कामले आ समय पूर्णांग राज्य एक त्रिपुरा 30टा टेरिटोरियल काउन्सिलनि सीट बाइसि प्रतिनिधि बा सदस्य बाइसि आफोर त्रिपुरा हा नायकलजक दं फेबा जखन पूर्णांग राज्य कायनो 60 तारिखा आफरो चिनी बड़ आवाहाय साना तंमानि चीना हावरो चिनी जे रिप्रेजेंटेटिव मुसुं मारनाय 1941 जनसंख्या अनुसारे मारनाय आपतिनि आइन करो लोक तमुं सालाय तंगाय पूर्णांग राज्य 30 जायगा साइखेफ्रा आबो रिखमन आबो कोनो रां फैसा नांगिया कौबा फेबा आफरो आबो लाय थांगा अंगलिया गा ताबु बिसिर पर बिसिर जों सिलाइति फानो जस तैफानो सिलाइति बटाम सारके वाइसाबान ककतर सादिन त्रिपुरा साइ गनिं अ सादिन तांगै सानका आरो कोनो भाइटेलिटी गै आंनि जिउ अदलक लाइफ फेका आफ्रा आंगो आई एम दैट टाइम आई एम नॉट लीडर आई एम जस्ट लीडर माने तामो जुतार सुबदागो गा बय काफि गै जे कांतलांगो हिमजा गाप्तिखायनो आंगो लीडर हायखायनो साम खलाय फेका फियानि बखाव कोएक्शन दंगो आं मुसुंगो सिनानि बागै अहा बाहायखाय फातानि बर गतिनि मालिकखा रुटुमां आं नुखा मानखा डकुमेन्ट मानखा जत किसु आन्थान तथ्य दङ गभर्नमेन्टनि रेकर्डेड तथ्य मान परे समा काउने किसु न फायर कोना कोनि क्लाइजां आसाम नगो बक्सा मानखा हैदराबाद दगो कासे रेफरेंस माने आरो थांनाय खां दिल्लीओ दारियागंज पाहाड़पुर आरो आं हटेल तंगै सालकदुमा तंगै आं जे आरो बय पाब्लिश कासा इको बय आं नो फुंमान र
थाङो आं दिल्ली अ जायगायाव थाङो मबाइलनि बागै आं आरो मानखा और बयनिबो बुंखाय इलिगेल इमाइग्रेशन फ्रम बांलादेश अ बयनाव कायसा 500 टाका बयनाव पाइनांगे आं 20,000 सबाय अ बयनाव कालेक्शन खालायगा तांगो अ बय और चिन्तिफ्रां कक सालथं खरकसा राज्यपाल रिटायार्ड ताबुक आर्मी तबानी ब साखा त्रिपुरा कायसा नुखा आगि बंनि हा बं तबानी केन्द्र फाताहानि बर' फायै नायसिबायका जानाय सिनि बर' साव बंनि सबसबायनो चेतना करेंगे बं हावता फादा बर' सौ रुखाय बर' सिजक दं अरो एन बुरा बुं फुंमान ताब जरा टाइम का मागानानै थांसै जों कक रोंबाय सवाखै गैया तथ्य स्टेटिस्टिकल साइंटिफिक लॉ बाय रिलेटेड अब एसेम्बलिंग मा तनाय आहाय नों कक गोरोंहै जेखानफा साइमानो फाइकलाय फाइका तमा माखाय आबो बायले नों दफानो एवं समाजनो सोसाइटिनो इंटरनेशनल कम्युनिटी बरनो इंडियानि बरनो बा जेकुनु बरनो नों कन्विन्स खालामैया अब मोनसे डकुमेन्ट बेस सिना नांगौ गाबोननि बागैनो सिनिटा मुभमेन्ट खायनाखा जों सोशल जस्टिस कारण डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पॉलिसी वो साजाक दंगौ 38 आर्टिकल अब आं परीक्षा रन फाचा खालायनो और टाम सरसों जुदिनो खामखाय सियांखाय जों हायनो साक-साकसिमिनो ककाहां काम सासावै थाङै फेमलगै गोरोंहै फेमल लायो जों मन्त्रि चालायनाय हव गथमलाय बाय हाय ताइसा बाय थांनाय कमाय थानाय अंगैबो फायगाबा करताम साका डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पॉलिसी अब जे आर्टिकल जमानि हाकाय स्टेट चालना बागै अब एम्पावरिंग खायजाक संविधान आ जगाव जों ताम साका और साउथ स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल और साका हेडलाइन अब द स्टेट shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may be a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life और ताम सामाकक राजनैतिक सामाजिक अधिकार इकोनॉमिक्स अर्थनैतिक अधिकार बरनो रिजन नांनाय जेदिनो संविधान चेंजक बदिनो चेंजक 1956 जनवरी आबोनि ब आर्टिकल तो 394 साथों जे भारतनि संविधान चेंजक माने मुसुस्तार मुसुक क्लियर से तो अब और तिनि मा आंको और अवेयरनेस खाना थामा बायबा आं सा थामासे आं नाय माने के सोशल जस्टिस सिम बर किसा अटेंशन बायग्रा सितुन अंका आ सोशल जस्टिस खायना थाका और सोशल जस्टिस ने व्हाट इज द सोशल जस्टिस definition of the social justice okay access equity participation and human rights English okay the principle of the social justice the principle of human right human dignity the principle of the respect for human life the principle of the call to family community and participation the principle of the rights and responsibilities the principle of the common good, principle of the preferential option for the poor and vulnerable. Tani bagai sang social justice not bisi important answer. Why is social justice and why it is important? Also promote fairness and equity across many aspects of society. It's also important to the safely and securely of the individual and communities. Saisung bani kaisa dofa samas ni katong. Angka tai bada social justice amne obaban kaisa ngora racial injustice ba racial justice, gender, age, sexual orientation, religions, nationality, mental and physical ability omahai kabangma suppression operation go. Angka Tripura chin maka bishes kode racial injustice. काशे दफानो बारबा हामा परे 47 से 71 जरा सिसनांबे फाटन बरक किरि करंगै खारफायनाय रनो हावो बथब रिवै बरनि संख्या परसेंटेज अंक 62.33 आबोने अंक विधानसभा से 36 तारि मानि अबनो सिन्थानि कासा एबारलि समुद्र कुलथामासिन अधिकार कल गै थांखा
Kenda abo ki restoration kaya সম্ভব India government sing saka okongno omo hai tamani barani সংবিধান body no siang khane ke bo challenge khlai ke ba tabu supreme court khanya jora NRC rok CA bill against rok khayo kento je সংবিধান validation and validity bo samay সংবিধান changjak ba 1950 janare engka apro changjak ta 71 jora phatan borok phai bar hani malik nai ninga bai kok saitang supreme court phai lek lek ke khane kriko engka ningla tangi phai khaya taba phai ang sasno ang portion khaya no utruano DOPHA ni second DOPHA makhine nga tabu maharaja jokon phaika ang obon tang bon kagos rikha yafarka 100 times ang sabo sanai je kono সময় abo kobini sai thanai orokino tatal jalo jakre bonang paper ka bono ang YouTube TV portal bonang pathoka tai sini taku Ranjit bo SAKHA saksananta bo khub ana highly influential society wa mane Tripura wa 80-90% bono threat bo khlaika bina jamia kok samawa bo tumi apologies অর্থাৎ নাকার সাইয়া আঙ্কাই চিনি ছেড়ে দাও যে কোনো জায়গা বনো খাইজাগা নো সাবো তার মানে না বো বথারে নানি আবাই বিনা বত কয় attempt to murder ang bin against the case file খাইমানো বনে বগা আংতে বনতে ফরজারি কেস বন খাইমানো বানগি সামানি বনে বিরুদ্ধে আংতে কেস খাইমানো সেকশন থাপাইমানো বজা মাকাই মিথ্যা অপপ্রচার ডিফেমেশন কেস বনাং রিমানো কেনটাং রিয়া ang Ranjit debrang kangga sinu bani bondo takuk bo boroni binok boroni boni bo butam khlai da fan ba bo busu khlai pika bo so 97 na ang jenaba thangpa 97 ng jenaba thamani document tam tonglang tam tin kok saika da fan tin kagos publication phongdi nang jenaba thangai je kok sakani charno bolai samani tini nang te bung sekana kamuti phona kento tini patal koina thangma bolai srai sai pika tini mebar jamate thangpuru bo srai tini abojoton bo jenaba basai kok samani focusingka nang Ranjit deborma thamani tam paper tong tam proman tong bijorang khol jenaba kok saman bin paper tong tabu kom publication 2000 sai khama kobrotai hukum song publication khama bijorang khol a boi batongo kana nang tini Ranjit deborma 97 thangmani nang buini logi thamasible onup chete asomai ulfara waitlang jage rang jage tlangai nang uklogoni ni kok ukloglo buhim ho nang sukloglo him feble nang english ka hangka maya nang hindi ka hangka maya nang le bai ka rashtra sangothangi jenaba nang ang thangai DOPHA ni bai khaipega nang sakaba wonderful I challenge with you. I can speak nicely. I can share everything. Come with me. Learn. If you want to become as a good leader, learn from me. Learn from others, educated person. Amai ka seng no bona defamation khana bai nang tanaji. Biang Bangladesh Dr. Gita ba hamjagi ba ang kharai ma phaiga so te bisab mission component to nintam proman ri mano. Ano defamation case lai mano. Forgery case khai mano. attempt to murder case laimano ang produk kisur bobagra produk kisur against ane kono ব্যক্তিগত आक्रोश करई ang si Tripura फास है राजा प्रजा जब इकट्ठा होगा तब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा ना बिबु देवी भाई जखन एमपी टंगफ्रु कांग्रेस तेवारिंग फाइप्लांग साइ फैने बरक आनी फादार बतिनी महाराजानी सेंक्रांगै तंगनि मानै ताबु बतंगो स्टार सेकेंड जर्ज एम्पायर्सनि World War judo thang phajak ko Bangladesh thang phajak Phirok phajak theiga 2017 wo kokoto samakogya nang DOPHA ni tam khlai gan so no ang kaisa DOPHA ni samong khaiman ke uphrung manai krei tabu pal samogra ba khaimani ramni ta ADC South kha a ADC to ma sama sasung bi jot pal ni obodan to garo godi jakha collective art story ke abona bonchona ka tasri muti phona kanangya society o sikok botonai dakai botonai sinal botonai suta botonai society tam bok borok kri tong nang sala nang saksano je sikito sinai hinai tini sai Ranjit babu nini sane ba kisu kribla nin basono bang dita onek observation nin bason same sible nin borok no chetona nang ka tamang ka sidu nang borok no tungpla khaipla ka danga sanga phlangai da nini nang sosoi mai abai ka sikamai kholona ta ko nini uklogo desdruhi ni kes nang ta upaya ko duita nangjak nang khoi ba nangjak o thangai ri mase bokle tan desruhin kes jakha nang je tini sai tongo Haridhan deborma mutai omok samok ang Tripura na angkor thangka angkai ang Tripura yakar thangkai nang o Tripura sono phiok dari mano totong ni na bai kuno assure bani kun document totong greater Tripura le law kri sakabo abo ba ang samai nang ni logi tong le lawyer
Tripura mo takhane lawyer supporter krijar nahari ta kereng kereng tobla Sata kaisa kuchungmo ingke Greater Tripuraland je sonbidano kore hinung je samani tabuk phiaba kwbangma lukurok chung social media rok bonongkha nung je Maharashtra bo bubakarano je birut khayungo taibo Greater Tripuraland na nung amo birut khayunge lukurok saitung amna lukurok nuk sai ke sai ang birut khaya kono article barni sober kono article jodi greater word phone gori makakai yes asomai kala ang birut khayo osai meaningless baseless khayo angora samaka kharokse raja si tini obo greater word bono saw phrangka maharaja sabbutu rok sangka ta bono surunam musungo maharaja suja borok si bo honest bo bufa asaiman celebration khapro bini youtube ang nukjak bini facebook nukjak au an babu kaisa kok samani rasni ka ba hai si gonda sonda ma tata choital ma so aba rastri bonda ang musinga phati ba maklai grau ni ba samano nukhna YouTube bo tapos dong abo Facebook ro phia ba bono sabo ta thurungka boni bisingo ba hake Maharashtra ni tini sing je samaj bono sing borom khaimani o borom salcha SMS bono seleng janai bele bono seleng janai tami seleng janai male Greater Tripuraland chhatra majori malia ba 2 bochor rimi ang thaka kai ha afro boi janagon joton tabu kisal sikito ngasin borok Tripura sabo sarawal boi jekhane space o thang tongkha sini Tripura sabo kisal sikatabu political thile kisa dokuman khaba angka o jaga wa ang sanai ma kai mo sa angbo Maharashtra korno kaham kai sana sanga kai bobo ang bai sabo jane tam bono soklok dar ka sukli re ka saimia ang ba uklok sang ang thanya ble atingang thalia ble raja no kai saka nang tai ni phai gang nang mai kok sa tonga time kre ani number than tonga ang nang call khai saka bang bodra bai phai ka simple ari hani problem kani problem society problem ang kono jati na sia ang kono jati basa basi kono ingres ba kono jati ni birudi ani wan suma kre pheba legal fight ang abos nayu sin boro legal fight khia taksudra sin khan emotional function মন্ত্রী এমএলএ জন টিকেট চালাইনে বাগাছি টিকেট মেকা ফাইসি চাইতে রক না খানা কাবলা কবু জারেংদা হ্যাঁ কাব লাইখা অনেক কিছু লাইখা অবশ্য বাক্সা সব টিকেট মালি আঙ্গে লিডার চংদালি আং লিডার চংদা বই ছায়া আং সাকা যখন যেহেতু ফাইদি রাজা থানসাংকা ম মেমোরেন্ডাম মানে আং 2020 नि फेब्रुवारी 10 तारिख रो फागन सेन क्लास अनारेबल मिनिस्टार नि बनि याक्ति खलायै राष्ट्रपति न तैबा बाय कपिसन जतो फरवार्ड क्लाइ रेजिस्टार सिना जतो रेकर्ड दंगो नों जतो ह्युमेन राइट कमिसन सिनि जे केसलि तमानि नों केस नम्बर आन थलां थाबाय न आं आरो थाङै बेला जनाका सिक्रेट मेटर दंगो आं सामुंसा एसे न ओपेन खाना को गेबले आनि रेस्पन्ड मानै दंगो खलाइ दंगो फेबा अबनो खाना बागा महाराज कपिरक जतो रिखा महाराज खानातुन केनो महाराज आबन ठीक सिरियास जांखां या सामिया ब केन्तो अबनो जदि सिरियास के बानो अन्तत नों ता फिलपान सामुं खाइचारिले सागमन केन्तो तिनि सुदा बाना रिबरिंगिया फिल खाइना सामुं खाइना लिया तारमाने जों आं ओसां सामा बसो दामा कार खिलाय तंजम हायकाटका दामा कार खिलाय तंया देबा आं मुसु दामा सामे बरका दामा कार देबा इंद्रागानि कार देबा ताइ काइसे कक सार मिया पॉलिटिकल बाबे फेबा कक सामानि यागला सुंनुखा नों बोबाग्राना हामिया सागो हिंगे अब हाइके कक फिरुक मरो खाना फेबा न त्रिपुरा मथाना जतने हामजा काइके दफार बाय सामक तांना बागै न ताइ बेसा फाइदि न करखा आबनो तुइ ताबस ना ग्रेटर त्रिपुराले इशु बायका आं थांलिया कारण ग्रेटर त्रिपुराले न अरकोन त्रिपुरासन परमानेंट सल्यूशन वे करै मंका कम्प्रोमाइज ओ जे सेपारेट स्टेट सानाय आईपीएफ तिरंग कंक्रीट कंपोस्ट खाइजाक बने जत डिमार्केशन खाइजाक बने नाइस सिंग तंग केन्तो अ ग्रेटर त्रिपुराले न अब जे बर बिल पास केमा आबन कोनो आगा गरा किसु करै याफां बसु किसु करै একটা बिल ड्राफ्ट न थाका पुला सान ड्राफ्टिंग कमिटी मा खाओ आम फर रीजन ऑफ द बिल बिनि रे बनि फिजिबिलिटी तामो अब बिनि एरिया तामो रीजन बना जतन एक्सप्लेन पेज बाय पेज बेखा खालाइसि मेमोरेंडम फाइटा ब बिल कासे बिल सानांगो नन का सास कने सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट फाइमानि पुलिस सीएबीसी सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल तो मानि आबलो का सीए एंखा बुसुक पाटा बिल खाय बुसुक सार्कलस के बिल पास खायमास गां बुसुक नोटिफिकेशन खायै बुसुक बरथां कनसेनाय जगां खाने थाङै बरक अंको खायदबा गासिनि म बिल बम तेखानो बय एरिया ब रेवेन्यू सार्कल तो बनाय ब जगह ताबो एडिसि हाबजे दं आ जे आउटसाइड रेवेन्यू सार्कल न बर मैप टेप टिक्लाइस नाबै पुइला सिगां सिस्टेम बायका मेमोरेंडम राष्ट्रपति न अरनि गवर्नर न याक्तै रिदिता स्वराष्ट्र मंत्री प्रधानमंत्री न जों ए एरेन्ट्रि सेपरेशन नांगौ तामनिखाय सिनि त्रिपुरासर आइडेन्टिटी क्राइसिस ngै तका सिन हाउस नि सावै रिना नांगौ केन्ट माहाय तासरि जाक्रै ग्रेटर त्रिपुरानि बिल कान्थान दङ
Oro geta triplane bill o kogon sijak mos anor horo sabo ang sanai jede etiti edisini opposition leader Hongso Kumar Tripura ang bono saka brother agin sinijak bono ang kono BJP kentangnya angar thamani ano khorso borso nang binar thama sung khormatu ang tini binar thanga tama sogoi thangka ang tini manik sokai malai khang tam sogoi thangka ha ang tini pijis bisai malai khang tam soka ang mo dokumen ai kha or tam sep or na derero or siya to as passed by the Tripura Tribal Autonomous District Council or soil on hoi na ri 25 hoy dia equation or chairman da jogodi soi rijak te ki chukri amon pore ang barbar sengka omon batte kun kri da kai omon anor hor sab rohor engka secretary bo secretary sabo ka law secretary ang sinu te bu bang sana lia bawan bu phayung no bono les law secretary bor hojaka ang personal bono phone klaika bo saudara ob bilia omo kaisa jas orobo siya tongo proposal sino konade oro resolution si proposal si ke resolution khai kumo the resolution khai mano ba ka gesa triplen pas sar dunia bro joto no tabu baji taji futi rai sar triprawo pas ngane khumulongo maharaja soyang ni tino mars khai ka gre triplen pas ngani hilai daba bill bill pas ka edisho bakso saka 72 bosoni poengkha sin tripura ka katal history ngai daba ang abo saman kai tangai maharaja no mahai ka sigon jagao khiklai obororok sabo mahai khlai ang abon tan gun tu ang maharaj ne gencha maharaj ni history ni live mane ka sab bangsa bonos sep se makhana ai pano maharaj no hai misuse khlai maharaj be misuse khai to na abo sungi maiya